Lamsago te kaisa video roni video chung nailainai job notification aro কয়েকটা job ni notification faisok faijak kaham kaham ke jaga o tama tama post na hajak nai busu qualification nangnai abono nayoni bagui kaham ke naitong dia ane o video no poila simi waithak jora ke aro first chung nailainai aro tongo job vacancy JK Enterprise এ সেলস এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করা হবে কাইসা এন্টারপ্রাইজ ও JK Enterprise ও সেলস এক্সিকিউটিভ পোস্ট নিবাগৈ বরক নাজাগনাই ইচ্ছুক প্রার্থীরা বায়োডাটা নিয়ে যোগাযোগ করুন যারা ইন্টারেস্ট দংনাই রক বায়োডাটা তলাঙ্গৈ যোগাযোগ খাইদি হনাই সাজাকা জায়গাথায় ওংখা address tongo Kolani Doleshor AA Road near Kali Mandir Agartala Tripura Agartala ni kaisa JK Enterprise o sales executive ni samung khana ni bagui borok najaknai WhatsApp hai ke phone number rojak tongo 6009423323 o number jogajog khaidi he khebate kaisa number tongo aro tongphio 8191090400 o number jogajog khaimannai sales executive ni bagui abongkha kaisa enterprise dukan JK Enterprise gangkhe boni yagulo chung nailaifinai aro tongphio tei bwhai accountant chai aro tongo prasiddho bostra biponite accountant chai যোগাযোগ গৌরী শঙ্কর বস্ত্রালয় মসজিদ রোড abo kaisa ris namani ri ni kaisa factory khlainai aro jagao accountant naharjaknai hangkhe jara interest tongnai rok jogajog khaidi jogajog khaiyani bagui jaga thai tongo Gauri Shankar Bostraloy abongkha kaisa factory kana hangkhe Mozi Road doklaibo full details saimana bagui aro contact number o call khaidi contact number rojak tongo 9402140401 o number o jogajog khaidi full details saimana bagui abongkha accountant post ni bagui hangkhe boni yagulo chung nailaifinai aro tongo pharmacist chai aro tongnai jara pharmacist course khaijak rokni bagui hai khe BSc course khaijak rokni bagui wngkhana abo tongo সহরূপকণ্ঠক কণ্ঠে নতুন ঔষধের দোকানের জন্য ফার্মাসিস্ট চাই কাইসা সহরূপ কণ্ঠে ও কটাল bithi dugan ni bagui pharmacist nahajaknai aboni bagui jara interest tongnai rok jogajog khaidi contact number rok tongo 9436168095 o number o jogajog khaidi hai khebate kaisa number tongo 8787820793 o number o jogajog khaimannai pharmacist khainani bagui jara interest tongnai rok boni yagulo chung nailaifinai और तंगो কর্মখালী aro tongo Agartala স্থিত ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠানের জন্য কাইসা প্রতিষ্ঠাননি bagui Agartala o কম্পিউটার সফটওয়্যার জানা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যুবক কর্মী কম্পিউটার ni software ni experience gorang abhai borok naharjaknai tei tongnai aro ebong theke khiye অলরাউন্ডার সব ধরনের অলরাউন্ডার মানে যে কোনো সামং যুগালি যুবক কর্মী চাই যুগালিনি সামং নাহাজানে অলরাউন্ডার গে যোগাযোগ খাইমান্নাই ফুল ডিটেলস নাও সাইমানা বাগৈ যোগাযোগ খাইদি 9436
128 ও নম্বরে যোগাযোগ করি 9436 128 298 ও নম্বর হাইকেবা টেকেশন নাম্বার আর রজাক দংফিও 9402 527 438 ও নম্বর যোগাযোগ খাইমান্নাই আর অংখা দুইটা পোস্ট দङ फार्स्ट दङ कम्पिउटार सफ्टवेयर नि एक्सपिरियेंस गोनां तै अलराउंडर जुगालिनि सामुंखायनानि बागै जारा जे पोस्ट न जाजागनाय যোগাযোগ খাইমাन्नाय ফুল डिटेल्स नाव साइमाना बागै नम्बर যোগাযোগ खाइदि गेंके निराव काहांके साइमान्नाय बन यागला अब नायफिनाय हाय अब नियाराव आं भिडिअ आपलोड खाइजा अलरेडी और तंगो कैसा मोटर्स शोरूम नि बागै टाटा मोटर्स शोरूम नि बागै सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन हारजागनाय इंटरव्यू डेट रजाक तंगो और जागा तंगनाय अबरक जत इंटरव्यू डेट लाइजाक नैतंखा एबार दुइटा तंख आम्बासा ते उदयपुर नि बागै आम्बासा पेट्रोल पंप तंगनाय इंटरव्यू डेट रजाक तंगो 21/3/2025 खाना 21 तारिखो के যোগাযোগ খাইদি 9402107125 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি मासा एरिया इंटरव्यू नाम सुनाइरो आबनि बागै 5टा वैकेंसी दंगो हानि बागै दाइते खाइबै कांटेक्ट खाइदि कांटेक्ट खाइमाने यागला नेरने रिज्यूम लग सेंड मा खाइनाय बायोडाटा सेंड मा खाइनाय ओंखाय आरो कैसा तंफिबो उदयपुर नि बागै उदयपुर उनखा फुलकुमारी एरिया गलायनाय अब उनखा 22 तारीख 3 मास 2025 इंटरव्यू ना हारजागनाय बनि बागै जोगाजोग खाइनाय दि 9862187790 ও নম্বর যোগাযোগ খাইতি আর বহাইনে 5টা ভ্যাকেন্সিস दङ गंगे नेरन वयबो बेलाने कक्तमा काहाम अबंखा टाटा मोटर्स शोरूम नि बागै सेल्स एग्जीक्यूटिव ना हाजांनाय गेरो फुल डिटेल्स साइबजक दङ आरो क्वालिफिकेशन नांनाय ग्रेजुएट जेकोनो ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट ते टू व्हीलर्स दङ नांनाय मास्ट नि बाइक हायखबा स्कूटी दङ नांनाय गंगे जरा इंटरेस्ट दङ रक नेरने रिज्यूम सेंड खाइदि hr@progressive.in.net और जगह हायखेबा कांटेक्ट नंबर दङ 7085057804 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদि अंखे अबने कंपनी मुंखा प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अब कैसा बने मेन ब्रांच उनका नागेश्वरा बाईपास रोड अगरतला त्रिपुरा वेस्ट 799004 और जगह बने मेन ब्रांच है कबा हेड ऑफिस नहीं प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के रोका हमके साइमन खा ना फुल डिटेल साइमन बगी और कांटेक्ट नंबर जक तमनेबो कांटेक्ट खाइदि के तिनि वीडियो आसा नंगनाय वीडियो ना साजागै तंखा लाइक खाइदि ते जे मानजक शेयर खाइदि नरने दरनो के जरा अने ओ चैनल ना सब्सक्राइब खाय कंखा सब्सक्राइब खाइना दि तेबो अबहाय बिसकां फाइनानि सालो बुसकानि सालो अबहाय कताल जॉब नोटिफिकेशन मानने बगै के तिनि वीडियो आसनका जतना हामबाय।